Nakikita ko si Daddy Lulu mo ay. Si Putulo, lalaro. Ay, yan ang... stepping din daw yan. Parang mahirap kontrolin man kasi yung paa niya. Sanay na pala. Nasa second quarter na. Pag kayo natusbok ng... Ate, Pasto Agol. Nakagawa ng Ismael ng crossing. Benong for 3. Wala. Ako ni Gerald. Sumo sa kalakad. Luna. Ako ni Kuya Kenneth. Kuya Kenneth ngayon. Pasto, Kagawa, Dondon. Tumira na. Shot! Ay! Yes! Naku, Kagawad. Kagawad, Dondon. Naku, Kagawad. Maraming salamat po sa masarap pong nilabong saging Kagawad, Dondon. Ang gabi, darakitang galing sa Manlanan. Saan naman kaya galing ang saging na ito? Aboy, tumira ng tres. Ay, naku po, Rode. Bumawi ng kapos. Sa mga nakihina. Kuya Arno, i-shoot mo. Losa out. Ace player in. Abo. Ang ila. Ay, bigatin. Kuya Arno, i-shoot mo. Pabili. Arno, dribbling the ball. Arno, pass to Dondon. Bumugbo. Offensive foul. May kasamang Sigo. Nandito na eh. Beno. Pass to Padi. Padi ngayon. Padi. Para kababatan. Pinasa kay Junjun. Tumira ng tres. Wala. Nakuha ni Kuya Kenneth. Kuya Kenneth ngayon. Pinasa kay Kuya Arno. Shot! Arno. Yay! Kuya Arno. Left hand. Ayan na. Ayan na ang isper ng Layang Kawa. Secret weapon pala. Sa ilalim na. Kuya Kenneth, dribbling the ball. Putol shot! Bate. Kuya Bate. Kuya Bate, ngayon. Wala, nakuha ni Kuya Kenneth. Pass to Kuya Putol. Ay, putol! Ay, Kuya Putol, pass to Gerald. Kuya Gerald, pass to Kuya Kenneth. gusto ko sa kanya. Kuya Kenneth, tapos ko daw si Kuya Putol. Kuya Putol. Pinasa kay Kuya Arno. Out of bounds. Bola po sa Ilayang Kawa. Ilayang Kawa. Ilayang. Junjun, pass to Ilan. Ilan ngayon. Ang secret weapon ng Ilayang Kawa. Pass to Junjun. Pass to Kuya Bate. Masakit po. Shot! Naku! Pinagdala ngayon si Ilan. Ilan. Pinasa rin mo. Oh! Nakawa din ko. 19-27. Volleyball ba yun? Volleyball, Kagawad. Kuya Bate, counting the ball. Ready for stop. Ilan. Lalabas Badi. ang bola. I-shoot mo daw, Badi. Badi, i-shoot mo, Badi. Kuya Beno. Ow! Kuya Beno. Kuya Kenneth ngayon. Inlog, shoot mo. Sadala ng bola. Pass to Kagawa Dondon. Kagawa Dondon. Dito kayo, dali. Binasa kay Kuya Putol. Puntilan! Ay! Safe
Same ball, ref. Same ball. Hindi mo pinagbibigyan. Kuya Kenneth. At si Kuya Arno. Last touch, Kuya Venom. Kuya Arno ngayon. Kuya Arno. At si Kuya Bade. Kuya Bade. Dribble. Easy dribbling. Pass to Kuya Venom. Kuya Venom. Kuya Renzo. Wow. Sabi ko siya left. Venom. Pass to Losa. Losa. Upay. Kuya Kenneth ngayon. Kuya Kenneth. Kuya Kenneth crossover. Dumiretso. Pass to Kuya Pukol. Uy, naku. Kabila ng bola. Nakuha ni Kuya Arno. Stepping in the line. Parang ako nahirapang maglaro ka. Kuya Bate. Kuya Bate ngayon. Easy dribbling. Kaanap ng babasahan. Pass to Venom. Pass to Junjun Amon. Napakagandang patak. Nakuha ko yun. Kuya Kenneth. Kuya Kenneth rin diretso. Kalakihan sila. Kuya Kenneth, step up. Wow! Wow! Galing. Stepping the line. Wala yung score pag gano'n. Kuya Kenneth. Pass to Kuya Arno. Ha? Kuya Arno. Ayun. Oras po natin 5 minutes and 48 seconds. Pag pinituan. Nasa kay Kuya Gerald. Stepping the line. Pass to Kuya Bade. Easy dribbling, Kuya Bade. Kuya Bade, ayun. Junjun, galingan mo. Wala. Sayang ang laki. Junjun. Bade. Ay! Pass to Kuya Kenneth. Kuya Arno. Kuya Arno, shot! Ay, Wala. naku. Nakuha niya ulit. Ikaw uli. Kuya Arno. Kaya mo na yan. Tumira ng trash. Using the glass to go. Ako. Behind the back sa labas. Kuya Kenneth. Inbounding the ball. Pass to Bagawa Dundon. Hindi nakuha agad. Wala nang ang bantay, hindi pa nakashoot. Pass to Putol. Nakpil. Ay! Grabe naman yun. Ay! Ops, nakatama ang kill. Dali! Ayan na. Yes, kakalambad, Kuya Putol. Kuya Arno, napakaganda naman nun. Foul, may Ben. Hoy. Je, shoot mo, Je! Astutilo, kumira ng tres. Hoy! Wala, Kuya Andres ngayon. Ay! Nakuha ni Kuya Babu. Binato na naman kay Melvin. Ano ba? Melvin ngayon, ang fake. Wala. Benji. Benji ngayon. Benji inagawa ng Melvin. Benji, Pastor Depoy, kumira ng gol. Wala, nakuha ni Kuya Bade. Kuya Bade, pass to Kuya Venom. Dediretso ba? Kuya Venom, dumiretso nga. Wala, sa ilalim ng board, umama. Bola po, Aiza, Rossi. Pilo ngayon, naglalabas ng bola. Pass to Andoy. Andoy ngayon, easy dribbling. Andoy. Gamit ng kabasahan. Andoy. Low. DJ. Last touch. Amon. Low. Just nawawala. Low. Ayan na. Tumira ng dos.
Wow! Lenong. Gandang tira naman nun. Kuya Andres ngayon. Kuya Andres, i-shoot mo. Kuya Andres, i-shoot mo. Pass to Jepoy. Pass to Benji. Pass to Pilo. Yes! Pilo. Kalbo. Kalbo ngayon. Kalbo, nagdadala ng bola. Umikot. Tumira ng dos. Ang galing! Kalbo. Andoy. Andoy ngayon. Dadala ng bola. Andoy. Dumiretso si Andoy. Pass to Pilo. Ay! Wala. Kanya ulit. Pass to Benji. Yeah! I-shoot mo! Ay! Ay! Hamon. Jepoy. Blocked by Hamon. Andoy. Pass to BJ. BJ floater. Wow! Nakuha ni Ilan. Binunggo ang kakampi. Pilo, pass to BJ. BJ binunggo. Tumira. Wala. sayang. Nakuha ni Bade. Pass to Amon. Bade ngayon. Bade. Nagdadala ng bola. Bade. Tumira ng people. Ano papasahan? Pass to Amon. Pinasa kay Ilan. Ang Ilan. secret. Tumira ng press. Wala. 5 seconds to shoot. Ayan na, si Andoy. Andoy ngayon. Andoy. Pass to Benji. Yeah! I-shoot mo, Jay! Ay! Sus, marupit. Melvin, tumira ng dos. Wala. Nakuha ni BJ, lima na ang matangkad. BJ. Yeah! BJ, you step. Yes! BJ. Yeah! Bade. Ready for stop. Ilayang kawa. Pass to Hamon. Hamon ngayon. Hamon. Pass to Melvin. Wala. Nakuha ni BJ. Si BJ ngayon, nagdadala ng bola. Yeah! I-shoot mo, Jay! Nag-Eurostep na naman. Last time. Substitution rep. Di Guzman.